हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर ओडिया हांडीशाला को ओडिया हांडीशाला रे आज आमे बनाइबा चावलर खीरी बा पायस जहाँकि आम ओडिशार प्रत्येक फंक्शन और भोजी रे ए निहाती होई थाए। देखंतु चावलर खीरी करिबा पई चावल को प्रथमे सिझाइबा पई पड़िबो नाइ तो आपण डायरेक्ट भी चावल को लेकिन करि पारंती। मु किंतु एबे चावल को सिझाई करबा पई जाउची। तेणु चावल को सिझाइबा पई एक प्रेशर कुकर रे मु एक चामच घी नै जाइची। घी टिके गरम होबा परे एक तेजपत्र पकाई देली। तेजपत्र पकाइबा परे 2 चामच मु चीनी पकाउची। चीनी को टिके घी सहित आमे गरम होबा पई दबा जहाँकि चीनी कैरामलाइज्ड हो जिवो। देखंतु चीनीटा मु पकाई देली देखंतु भल भाबरे कैरामलाइज्ड हो जाइछि जहाँकि ब्राउन कलर हो जाइछि। चीनी को बेसी भाजिबा दरकार नहीं जहाँकि वो पोड़ी जिवो। खीरी रो जो बास्ना खराब हो जिवो। खीरी रो स्वाद भी खराब हो जिवो। देखंतु मु गोटे ग्लास बासुमती चावल को धोईकरी नौची जहाँकि मु आधा घंटा पूर्वर ताकू बतुराई रखी। एबे मु बासुमती चावल को प्रेशर कुकर रे पकाई देली। ताकू मु चीनी सहित जो कैरामलाइज सहित भल भाव में मिसाई देली। तापरे एक चामच मु चीनी नेली जहाँकि वो स्वाद बढ़ाई थाए और भल लगी थाए खीरी। देखंतु एबे मु पानी नेली गोटे बर्तन रे पानी नेली। तार मेजरमेंट अच्छी गोटे कप आमे जदि नबा चावल ताले 4 कप आमे नबा पानी। तेणु मु जेतिकी नेइथिली चावल तार 4 टाइम्स मु नेली पानी। देखंतु एबे मु पानी सहित चावल को भल भाव में मिसाई दउची। देखंतु ए भली भल भाव में मिसाई देले चावल आउ तळे लागिबो नाही भल भाव में सिझी जिवो। देखंतु भल भाव में मिसाई देला परे एबे मु लीड देई देबी। सी ताकू 4-5टा हुइसिल आनिबा पई पड़िबो। आनिला परे भल भाव में सिझी जिवो चावलटी। देखंतु एबे मु जाउची खीर को सिझाइबा पई। देखंतु जेते बेले एमती खीर को सिझाइबा पई जिबे एमिति गोटे जाली रे ताकू छाणीकरी सिझेइबे। सेतरे जहाँ भी मैला जिनस थिबो सेटा बाहर रही जिवो। देखंतु एबे मु खीर को सिझेया को बसाई देली। एबे देखंतु भल भाव में किपरि चावलटा सिझी जाइछि जहाँकि भल भाव में वो खीरी हेई परिबो। आउ जेमिति तळे न लागिबो। तळे लागि जिवो जदि पोड़ी जिवो चावलटा खीरी भल हेबो नाही। देखंतु भल भाव में खीरटा सिझी जाइछि। एबे आमे सिझी जाइथिबा चावल को एबे आमे खीर रे जो बॉइल्ड जो खीर रे एबे आमे पकाई देबा चावल को पकाई सारिला परे आमे भल भाव में ताकू खीर सहित मिसाई देबा। जो प्रेशर कुकर रे मु सिझाई थिली चावल को सेथरे अल्प मु पानी मिसाई की बाकी सब पकाई देली सेई खीर रे। देखंतु भल भाव में एपरे मिसाई देबे। तापरे ताकू बॉयल हवा पई देबे ताकू सिझेबा पई। देखंतु 2 चामच मु लूण भी पकाई देली स्वाद बढ़ाई। देखंतु मु एबे गोटे कप चीनी नौची। चीनी देखंतु गोटे कप मु एबे चीनी नौची। से चीनी को नेकी मु धीरे धीरे करके खीरी रे पकाई देबी। तापरे ताकू मु भल भाव में मिसाई देबी खीरी सहित। आ खीरी को ना एमिति आधा घंटा पर्यंत एमिति गोटे गोटे मिनिट रे एमिति चलाइबा को पड़िबो। नहले से तळ पटु लागि जिवो। लागि गला माने से पोड़ी जिवो। पोड़ी गले खीरीर स्वाद भल लागिबो नाही। देखंतु गोटे जगह रे मु गरम पानी अल्प नेई सेतरे मिल्क पाउडर पकाई देली। पकाई के भल भाव में पानी सहित मिसाई देली। तापरे 3 चामच मु मिल्क मेड नेइची। मिल्क मेड को भल भाव में जो मिल्क पाउडर सहित मु मिसाई देली। तापरे मु ताकू नेकी धीरे धीरे करके खीरी रे अजाड़ी देबी मिसाई देबी। ताकू भल भाव में मिसाई देला परे
जो କ୍ଷୀରିର जो କ୍ଷୀରିଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ମିଠା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ସହିତ କେମିତି ଆକୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, କେମିତି ମୁଁ ଅଜାଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ୍ଷୀରିକୁ ସେଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚଲେଇ ରହୁଥିବେ ଯେମିତିକି ତଳୁ ନ ଲାଗିବ କ୍ଷୀରିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି 5-6ଟା ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କୁଟିଦେବେ, ଛେଚିଦେବେ, ଭଲକି ତାର ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କରିକି ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଉଛି। ଘିଅ ଭଲକି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଲମଣ୍ଡ, କ୍ୟାସିଓ ନଟ୍ ଆଉ କିସମିସ୍ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଆକୁ ଭାଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆର କଲର୍ ଆହୁରି ଗାଢ଼ା ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଇଏ ଭାଜିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଖଇରିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜିକିରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ଆଲମଣ୍ଡ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାସିଓ ନଟ୍ କାଜୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାଜୁଛି। ଆକୁ ବି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ କାଜୁକୁ ବାହାର କଲା ପରେ ତା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତା କଲର୍ ଆହୁରି ଗାଢ଼ା ହେଇଯାଏ, ଆହୁରି ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କାଜୁକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ଭଜାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କିସମିସ୍ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିସମିସ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏଁ ଭଜାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ତେଲରେ ପକାଯାଏ, ଘିଅରେ ପକାଯାଏ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଅଲମୋଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ମୋର, ମାନେ ପୁରା ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି କ୍ଷୀରି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇବା ପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀରିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ତାକୁ ପକେଇଦେଲି। ମାନେ ଜୋରେ ଏମିତି ଢାଳି ଦେବେନି ଯାହାକି କ୍ଷୀରିଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ଛିଟକିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଆପଣ ଢାଳିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତାପରେ କୁଟିକି ରଖିଥିବା ଗୁଜୁରାତିକୁ ବି ପକାଇଦେବେ। ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀରି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ମୋର ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ଯାହାକି ସୁଆଦିଆ ମୋର ପାଏସ, ମନଲୋଭା ପାଏସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଏସ। ଆକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଜି ଆଉ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଆକୁ କରିକି ଗରମ ଗରମ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ନହେଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି।